बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अल्लाह ताला के दो सफ़ाती नाम या वदूदु या लतीफ़ु के 10 वज़ाइफ बताऊंगा। ये आप रमज़ानुल मुबारक के बकिया दिनों में करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो भी मुश्किल होगी वो हल हो जाएगी। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक के बाद भी आप इन वज़ाइफ को अपने मामूल में रखें तो आप किसी भी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होंगे। वो हज़रात जिनको रिश्तों की बंदिश का सामना है या पसंद की शादी करना चाहते हैं या किसी तरफ से लड़के या लड़की के वालिदैन नहीं मान रहे, अलगरज पसंद की शादी में कोई भी रुकावट है या अच्छे रिश्तों की बंदिश है, रिश्ते आते हैं या फिर किसी वजह से आगे नहीं चल पाते या फिर रिश्ता होता है लेकिन कुछ दिनों के बाद टूट जाता है, इस तरह की कोई भी बंदिश इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के इन दो नामों को पढ़ने की वजह से हल हो जाएगी। इसके अलावा अल्लाह ताला के इन दो नामों के आपको 9 और वज़ाइफ बताएंगे। जिस किस्म का मसला हो बताई हुई तादाद के मुताबिक वजीफा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ परेशानी दूर हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। अगर वालिदैन को किसी लड़के या लड़की के रिश्ते के बारे में परेशानी हो, अच्छा रिश्ता न मिलता हो या शादी न होती हो तो ऐसी सूरत में पाकीज़ा होकर बावजू हालत में पहले 2 रकत नमाज नफल अदा करें, फिर इत्मीनान के साथ बैठकर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसके बाद 3125 मरतबा या वदूदु या लतीफ़ु का विर्द करें और फिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वालिदैन को अपनी औलाद के बारे में जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। उनकी जो भी दिली मुराद होगी वो पूरी हो जाएगी और बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। इसी तरह अगर कोई लड़की या लड़का पसंद की शादी करना चाहते हैं तो लड़की या लड़का खुद भी इस वजीफा को कर सकते हैं। उनको भी यही करना है कि सबसे पहले वजू करके 2 रकत नमाज नफल अदा करनी है, फिर इत्मीनान के साथ बैठकर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 3125 बार या वदूदु या लतीफ़ु का विर्द करना है और फिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर बारगाह खुदाबंदी में दुआ करनी है। जहां वो शादी करना चाहते हैं या उनमें से किसी के वालिदैन नहीं मान रहे तो इसके बारे में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द दिली मुराद पूरी होगी। इस वजीफा को कम अज कम आपने 21 दिन तक जारी रखना है। 21 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी दिली मुराद होगी वो पूरी हो जाएगी। या वदूदु या लतीफ़ु का मतलब है ए मोहब्बत करने वाले, ए लुत्फ़ो करम फरमाने वाले। इन अस्मा को यानी इन नामों को बकसरत पढ़ते रहने से अल्लाह ताला दिल की सख्ती दूर फरमा देता है और दिल में मोहब्बत और नरमी का पकीज़ा जज्बा पैदा फरमा देता है। इन नामों की बरकत से जाकर यानी कि जो इन नामों का जिक्र करने वाला है हर किसी के साथ मोहब्बत और अखलाक से पेश आता है, जिसकी वजह से महलूक खुदा में उसकी इज्जत और सताइश बढ़ जाती है। लोग इन नामों को पढ़ने वाले का यानी जाकर का सच्चे दिल से एहतराम करते हैं। अगर कोई फिस्को फजूर में मुब्तला हो और अपनी बुरी आदत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो मगर शैतानी तसव्वुरात उस पर गलबा पाते हों तो उसे चाहिए कि वो हर वक्त बावजू हालत में कसरत से या वदूदु या लतीफ़ु पढ़ता रहे। बहुत जल्द अल्लाह ताला के फजलो करम से बुरी आदत से मुकम्मल तौर पर नफरत हो जाएगी और वो नेक और सालहे बन जाएगा। अगर मियाँ बीवी में नाचाकी हो, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता हो तो ऐसी सूरत में कोई फर्द बावजू हालत में या वदूदु या लतीफ़ु 7000 मरतबा पढ़कर किसी मीठी चीज पर दम करे और दोनों मियाँ बीवी को खिला दे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर से लड़ाई झगड़े की सूरत हाल खत्म हो जाएगी। मुश्किलात के हल के लिए इन नामों का विर्द करना इंतहाई फायदा मंद है। अगर कोई शख्स किसी मुश्किल में मुब्तला हो गया हो और किसी तरह भी उससे निकलने का रास्ता न मिल रहा हो तो हर नमाज के बाद इस विर्द को यानी कि या वदूदु या लतीफ़ु को 149 बार पढ़कर अल्लाह ताला के हजूर दुआ मांगे। इस वजीफा को पढ़ने से हर किस्म की मुश्किल हल हो जाएगी। इस अमल को ताहसूल मकसद जारी रखा जाए। अगर किसी को अपने हक में राजी करना मकसूद हो तो इसकी खास तवज्जो हासिल करने की गरज से बाद नमाज इशा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दरमियान में 1100 मरतबा इस वजीफा को पढ़ें यानी कि या वदूदु या लतीफ़ु को पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मतलब थोड़े ही दिनों में पूरा हो जाएगा। ये अमल इंतहाई मुजरब है।
یا ودود یا لطیفو کو بکثرت پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔ ان اسماء کے ذاکر سے محلوق خدا لطف اور شفقت سے پیش آتی ہے، اس کے کاموں میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اسے لطف و عنایت کا مظہر بنا دیتا ہے۔ فقر و فاقہ اور غم وغیرہ دور کرنے کے لیے باوضو حالت میں ہر وقت ان ناموں کا ذکر کرنا ہر طرح کی پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ یا ودود یا لطیف اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ان کا بکثرت ورد کرنا یعنی کہ ان کو پڑھنا ان لوگوں کے لیے بے حد مفید ہے جو محتاج ہوں یا مصیبت میں مبتلا ہوں۔ جو شخص کثرت سے ان ناموں کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو حل کر دے گا۔ اگر کوئی آدمی نماز فجر کے بعد ہر روز بلا ناغہ 3000 مرتبہ یا ودود یا لطیف یکسوئی کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کی بدولت اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرما دے گا اور اسے کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو یا آوارہ ہو یا والدین اس کی وجہ سے سخت پریشانی میں مبتلا ہوں تو وہ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں 3125 مرتبہ یا ودود یا لطیف پڑھیں اور کسی میٹھی چیز پر دم کر دیں اور دم شدہ چیز اولاد کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور اس کی آوارگی کا شوق جاتا رہے گا۔ اولاد کی طرف سے والدین کو کسی قسم کی پریشانی نہیں رہے گی اور اس عمل کو 11 دن تک جاری رکھیں۔ اگر کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہو اور اپنی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو مگر شیطانی تصورات اس پر غلبہ پاتے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت باوضو حالت میں کثرت سے یا ودود یا لطیف پڑھتا رہے۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بری عادات سے مکمل طور پر نفرت ہو جائے گی اور وہ نیک اور صالح بن جائے گا۔ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو ایسی صورت میں کوئی فرد باوضو حالت میں یا ودود یا لطیف 7000 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کرے اور دونوں میاں بیوی کو کھلا دے، انشاءاللہ العزیز گھر سے لڑائی جھگڑے کی صورتحال ختم ہو جائے گی۔ سامعین، یا ودود یا لطیف کے یہ 10 وظائف تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ جس کو جس قسم کا بھی مسئلہ درپیش ہو وہ ان میں سے کوئی بھی وظیفہ کر سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی برکت سے وظیفہ کرنے والے کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خاص طور پر جو میرے بھائی بہن رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا وہ جو شادی کرنا چاہتے ہیں پسند کی جگہ پر، وہ اس وظیفہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، ان کو بتائی ہوئی تعداد کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ جہاں چاہیں گے آپ کی وہاں شادی ہوگی۔ اس کے علاوہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، رشتوں میں کوئی بندش ہے تو وہ بھی اس وظیفہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ان کی جو بھی دلی مراد ہوگی وہ بارگاہ خداوندی سے پوری ہوگی۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔